yang sing bhai phi sa chi sin sa gani ga channel ar su chiang tam tu ha gani ga video no yo penchna gani ga keychain ba gani ga paint ga UV resin yo e give o yo kete ga vi ga perlok no ko ju ya chem de slam tem katu yo the agani ga UV resin ha gani ga bol yo phi ar bol no the o tani si thaw yo mix o da gani ga color và giống thì hình như đi use organic acrylic color thì các tu yu mix bhaga yu mix cái này gam UV resin organic color thì hai cái này cái vi cái bol van hi yu mix ở đây cái này glitter bay đập tay kinh bhagam ni thì các tu yu thế cả hai cái này cái letter B nó cái mol cái này cái thế bay yu phi đập thế ở cái tu giống đập thế ở sau cái này cái glitter no te yu thapa ka hapo yang gani ga UV lam yu urkyang ko demni titi e o kamwa le pau second ro yu urkyang ko te kan wadang yang urkyang gani te katu yu chna sa gani ga do nut pa hindi la kam ju hi dep the agni wa yong le te the sa gani wa stem te katu yu thap yang ka hapo yong gani UV lam dep te yu e urkyang te kam wadang e urkyang ni tentu artli te katewan hi yu penchna sa ka kpen yu pi dap the UV resin no hai ni ka jak no dap te bo sa gi ni gi sentu mti burtu gi ni sentu no tangwa ka he bat ka be ga no tangwa i sentu wan hi ki khian wa khian ngi yu suka sentu le te kha jagam tu thap ka po copy dap ter khyang go te ni bhala dam khyang no ye go klarong ti daw pen khyang swa di pen khyang gam ni te pai te dap the over ni ko yong la hini te katu yu thap ga hapo yong ni ko UV lam yu e ur khyang ko te kamadang e ur khyang ga tentu te katu gini ki chain der khyang ni nong yu thap ga hapo yong ni ki ring de ni te lock ga ni jom pring de ni ga plier tem pai de dep onong gini te katu an hi yu sa gini ga love yu open bilang ki hi ni nong gini ga love le open dai ga ha gini ki ring tang barap hajrong no ti pi gini ga ye gini ga letter te chatre te gini wan hi pendai ga hajrong am ni ti ulok yang ka da gini ga plier te pai de dep o te katuan hi sa gini ga pen pai yu thap te le da gini pai yu pi gam ni nong best tang ba yo poro penchna ga ni bha gini ga te le daw penchna do bu thau lok ka te sajao pi to demit ha ka te gini ga kitiar wan hi pun meste phapha te daw mi por di o te bu da gini ga change le te gini ga kpin ne de phi ka te la du suk pi ka ni video te like te comments te share ban chi por lok yong phi te subscribe ban ka channel lo te te khoble chi bun ya chem wan i ha ga next video